आम्ही सगळे जे कमिटी आशिल्ली त्यांचे बोंडवळ लेखाचो जो विषय आशिल्लो लास्ट टायम बी हांवें तुमकां सांगला प्रेसाक मुख्यमंत्री आनी म्हाजे दोगांची भुमिका सेम हा की आमी सेंटिमेंट थंय कितें आसता तें लक्ष दिवन वेवस्थीत ते फुडें व्हरपाक जाय. 2021 रिजनल प्लॅनान कांय एरिया थंय सेटलमेंट जाल्ल्यो. आमी आमच्या टायमाक कांयच थंय सेटलमेंट करपाक करूंक ना आनी आमी सगळे एक हा, सरकार एक आसा आणि मुख्यमंत्री माझे दोघांचे विजन एकूच हा की प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या तरेचे पर्स्पेक्टिवान फुडें व्हरपाक जाय. आता तेंचे कडेन डिस्कस केल्या उपरांत CTPक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की 200 मिटरा भितर जे कोर्टाचो विशय आसा पण जो पर्यंत वेस्टलँड अथॉरिटी ते म्हणटा वेस्टलँड अथॉरिटी कडेन त्यांचो विषय ऑलरेडी पावल्लो आसा, वेटलँड अथॉरिटीचो विषय पावल्लो आसा, जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटीचो विशय सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी 200 मिटराचे परमिशन CTP दिवचें ना आणि आम्ही त्या 200 मिटरा भितर कांयच दिवपाचें ना टील द वेटलँड अथॉरिटी गिव्स अस क्लॅरिफिकेशन अबाउट द ओवरऑल सिच्युएशन इन दॅट एरिया. सो प्रश्नच येना. आमची बीड बोर्ड मिटींग 18 सांबाळ रे बाबा 18 तारखेर बोर्ड मिटींग हा आणि हांव योग्य तरेन मुख्यमंत्री बी ब्रीफ करतलो की बाबा आमी अशें डिसिजन आमी घेता. आणि मेन म्हणजे कितें हा की लोकांचे सेंटिमेंट केन्ना केन्ना लोकांक एक्झॅक्ट फॅक्च्युअल आतां लोकांक दिसतलें की टावन प्लॅनिंगाचो विशय ते म्हणटा टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटूच रिलीफ दिला आतां पर्यंत. बरोबर हांव सांगता न्ही. आणि टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान रिलीफ दिला म्हणजे ताबडतोब आमी घेतल्या. पयर कोण तरी बोरवेल मारतलो हांवें CTPक सोमतें धाडलें बाबा WRDक इंटिमेट कर आमी परमिशन काय आमचे NOC बी लागता आमी NOC बी कांयच दिलें ना. आणि आमी बोर्ड मिटिंगेन एजेंडा आमी घालता की जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटी डिसिजन घेना आणि मिस्टर मरियानो अराउजो हा त्यांचे पूर्ण कमिटी जे आयिल्ले आसा त्यांनी म्हाका पयर सांगलें आणि हांव पयर फादरा कडेन बी उलयलो. फादर तुमी सांगलेले आसा तो विशय सरकार एक्टिवली तेजेर आमी करतले. आणि मुख्यमंत्री प्रत्येक मिडियाक सांगता मुख्यमंत्रीचो मंत्री हांव आणि मुख्यमंत्री एकमेका कडेन चर्चेन आसता कंटिन्युअस आणि आमकां एक रावंड आमकां फुडल्या इलेक्शनाक 2027 BJP परत एकदा हाडपाक जाय. तो पॉलिटिकल विषय जालो कित्याक तुमी मिडिया सगळे ते घुणोवन आमी टेबल टेनीस खरें आमी ते टेबल टेनीस खेळ्ळे म्हणून तुमकां ते व्हायरल आनी अरे टेबल टेनीस खेळपाक कितें जाला फाल्यां बॅडमिंटन खेळटले कितें आहा ते प्रॉब्लेम फाल्यां क्रिकेट खेळटले आमचें नवें ग्रावंड इनॉग्रेशन जावपाचें. आयज 21 तारखेर आमचे परत व्हडले ब्रीज इतल्या वर्साचें आमचें एस्पिरेशन आशिल्लें की 70 ब्रीज जावंक जाय ते ब्रीज बी आयज फावंडेशन आमी 21 तारखेक घालता. वो आमचो डेव्हलपमेंटाचो विशय जालो. आणि मेन म्हणजे कितें लोकांचे जे कितें एस्पिरेशन आहा लोकांचे जे फिलींग आहा त्यांनी आतांच तुमच्या उशीर ते सांगल्या की बाबा टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट वॉज प्रोएक्टिव्ह इन टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स एंड अप्रोप्रिएट स्टँड. आमकां ते लेक आनी वेटलँड अथॉरिटी खंयच कॉन्फ्लिक्ट जावं नये म्हणून आमी CTPक सांगलेलें आसा. पयर बी सांगलेलें आसा. पयर आमी 150 सांगलेलें आसा. 150चे 200 सांगता आनी 200 आमी मिटींग घेवन आमी सांगता की जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटी क्लॅरिटी दिना आमी कसलेच परमिशन आमी दिवचें ना. 200 मिटराचो बफर दवरता परत सांगता त्यांचे सजेशन हा की वेटलँड अथॉरिटीन ठरयल्यार आतां पर्यंत 200 मिटराचेर परमिशन दिवं नाका पण जे वेटलँड अथॉरिटी ठरयतले आनी आमकां इंटिमेट करतले ते आमचेर बायंडींग आसतले. सर तुम्ही म्हणता पण पंचायत ऑर्डर्स काढा विषय डायवर्ट करू नका. आमी विषय स्पेसिफिकली कित्याक हांव कोणाच्या तोंडाक लागपाक बसोंक ना आणि हांव खंयचेच डायवर्ट तेंचे म्हणणें आहा की ते मॅटर हेज बीन रिफर्ड टू वेटलँड अथॉरिटी. वेटलँड अथॉरिटी वेगळी आहा. वेटलँड अथॉरिटी आमकां क्लॅरिटी दिल्यार आमी त्या क्लॅरिटीच्या आधाराचेर आमी मागीर डायरेक्शन आमी CTPक दितले. मिनिस्टर आयज तुम्ही क्लियर केला की TCP व तेंच्यान थंय कांयच इश्यू नाशिल्लो. आतां लोक ते सगळे आयज मेरेन अशें दिसतालें की TCPच अरे बाबा ते ब्रह्म ते कोण तरी सांगता म्हणून तशें जायना ते. आणि मुख्य म्हणजे कित्याक गोंयांत राखपाक कितें एक ठरावीक लोकांकूच आदार ना. हांव बी राखता. हांव बी म्हाजो मतदारसंघ वायल्ड लायफ सेंच्युरीन येता राखून दवरला. हो पळय तुजो तेका विचार एक झाड मारपाक दिता काय म्हणून. कितें आसता केन्ना केन्ना डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्साचे वेगळे तरेची नीती आसता. रोड बांदता. आयज गोंया राज्यान आयज केंद्र सरकारान 30,000 कोटी देशाचे प्रधानमंत्री दिल्ले आसा आणि आयज हायवेज मडगांवचे काणकोणच्या पथापासून आयज पेडणे पर्यंत रोड वयता हॉस्पिटलां येता सगळे गोष्टी येता. तुमी येवपाचे पयलीं हॉस्पिटलांची मिटींग जाल्ली डॉक्टर गुरुप्रसाद हांगा आशिल्लो तेंचे कडेन आतां आमी कशें फर्दर एनहान्स करपाचें सावथ गोवा हॉस्पिटल कशें आनी फुडें आमी स्ट्रेंथन करपाचें हे सगळ्यो गोष्टी चर्चेक आतां कंटिन्युअस आमची मिटींग चालूच आसता. पूण एक लक्षांत तुमी दवरूंक जाय की टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हे जाय त्यो आमी जे बरे गोष्टी केल्या त्या लोकांच्या नजरेन येना. आणि आयज तुमकां सांगता की कांय गोष्टीचे गायडलायन जे नाशिल्ले ते गायडलायन बी केले फावट. आयज ते
हिल कटिंग म्हणून सांगता. सगळीकडे जर प्लॉटिंग इलिगल जाता आम्ही पहिले FIR आम्ही फायल करता. जर कोणी आमचे नजरे काढले ताबडतोब आम्ही FIR फायल करता आणि सब रजिस्टर सांगता की प्लॉटिंग इज इलिगल. आय 17A न्हू 17A हिल कटिंग आशिल्ले पुट्टू राजू तेन्ना CTP आशिल्लो तेजे अंडर आनी ते कोण आशिल्लो चीफ मिनिस्टर तेन्ना खबर ना म्हाका. तेन्ना ते जाल्ले पयली गायडलायन 2000 आणि ते गायडलायन फ्रेम जाल्ले. तेजे उपरांत मागीर गायडलायन थोडे फ्रेम जाल्ले. मागीर आमी ते क्लॅरिटी ऑफ गायडलायन ते इवन हिल कटिंग केल्यार नॉट बियॉन्ड परमिसेबल लेवल पयल्या प्रेसान समजून घेवपाचें आहा. कोण सांगता की हो कायदो असो आसा तसो ना तो परमिसेबल ग्रेडियंट 25 आहा. 25चे हिल कटिंग केल्यार ते हाव इट हॅज टू बी वॉट यू कॉल दॅट टेबल टॉप ते कशें करपाचें त्यो सगळ्या गोष्टी हॅज टू बी गायडलायन हॅज टू बी फ्रेम न्हू. And there was no guideline, there was ambiguity. Today there is absolute clarity and that also not going beyond that 25% gradient. And म्हणूनच तुमकां सांगता की खंयच कितें वायलेशन जर कितें असलें स्पेसिफीक हेजेर लक्ष दिवपाक कांय हरकत ना. आमी ओपन मायंडान करता. आयज फाल्यां जर लोकांक थंय आमचे ते कमिटीक जर म्हणटा की वेटलँड ऑथॉरिटीचे आयले पण तुमी कांयच परमिशन दिवपाचें ना दिना म्हणून डायरेक्शन दिलां. आमी बोर्ड मिटींग घेता आनी बोर्ड मिटिंगाचे मिनिट्स तांकां सर्क्युलेट करता. जालो विशय. एक लक्षांत मिडियान दवरपाक जाय की हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतचे नेतृत्व सकयल हांव मंत्री आहा. हांव 2nd नंबराचो मंत्री आहा. हांव बेश्टो सिनियरिटीचेर तसोच पावूंक ना. काम करून वयर सरला. आमी दोगूय एक आहा आनी हांव सदां कितेंय डिसिजन घेतलें हांव ताका ब्रीफ करून ते कशें कितें मार्क काडपाचें तें आमी उलयतले. खंयच सरपास करून काय इंडिपेंडंटली हांव डिसिजन घेवंक शकना. आनी पयर बी आमी सगळ्या लोकांचे सेंटिमेंट घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. पूण एक लक्षांत घ्या की एक मिडियाचो सपोर्ट जाय. आयज मिडियान बी आमी पळयता गांवांत बी विकास जावंक जाय सगळे कडेन विकास जावंक जाय बरे पैकी विकास जावंक जाय. पूण लोकांचे सेंटिमेंट बायपास करून विकास कसलो जातलो तो जावंक शकना. आनी आमी सगळे गोष्टी आमी योग्य तरेन आमी फुडें. बट हे तुमचे कडेन सॅटिस्फाय आहा सगळे जे येयले पळय तुमकां मेळपाक ते सॅटिस्फायड आहा तो सांगता ते ते कमिटीन म्हाका आयक रे साहेब कमिटीन म्हाका जे सांगलां हांव तें मान्य केलां न्ही. विशय आनी कितें तेणी म्हाका जे शब्द सांगले तेच हांव मिनिटान घालता न्ही. It's not in my department. My department has intimated WRD, and WRD officers will take appropriate action under because there is a rule frame in the assembly for borewells. So what? Just one clarification. The order तुम्ही म्हणता it will be a gazette notification or No, just a need to. temporary? Board is taking a decision on the 18th, saying what they have said to me. Saying that the matter is now in the wetland authority till they decide under 200 meters do not give any permission. So I'm not giving any permission. Then I'm also taking them on board and doing it, and the board a decision will be intimated to them in writing that we have, as per this discussion, this has been passed by the board, and the board is the final authority as far as town planning matter is concerned, main body. So that decision of the board will be intimated to them in writing. So any current existing licenses will be on hold? Everything, no? Where is the question? Where is the question? Where have we? Where has the conversion taken place around the Bondwal Lake in the last 3.5 years from the time I'm a town planning minister? Not even a single inch of land. It's all based on the regional plan. But there's no. We are a government. We have to see. The issue today was. Media was going on, lot of people hit out because town planning becomes a very soft target. And I was the one, I spoke to father also. I said that we are very open, don't worry. And I understand the sentiment. And then when committee came to me, they have told me what is the wording that they want. That same wording, that's why I called CTP here. So we are very clear and we are one. Chief Minister and me are one. So please make it in the media, you should understand that I am his minister. And I am one. I cannot have a different view and be under this chief minister. The chief minister is the chief minister. I am a minister, and I report to the chief minister. So it has to be. That has to be very clear. क्लॅरिफाय कांयच दिवंक ना. आमी एकजूट रावन आमी सरकार फुडले हाडपाचें चिंतता. पयर बी रातचे आमचे अध्यक्ष आयिल्ले तेन्ना आमची मिटींग जाल्ली. हांव आशिल्लो मुख्यमंत्री. आमी सिनियर मोस्ट 2 जाणां आमी बसता. तेजे आमचे बरोबर कितलेय सिनियर लोक आहा. पण आमी जेन्ना बसता आमी विचार करता न्ही कशें कितें फुडें वचपाक जाय सगळे गोश्टीचेर. आनी म्हाज्या मतदारसंघान हांव आतां 2-3 आतां कार्यक्रम जाले. आतां परत मुख्यमंत्री जाता आनी हे सगळे गोश्टी फुडें वेगळ्या तरेन आमी व्हरता. डेव्हलपमेंटाचो विशय म्हाज्या मतदारसंघात जे आमचे इतले वर्सां पेंडींग आशिल्ले. एक्चुअली तो ब्रीज जो आमी आतां फावंडेशन घालता म्हाज्या बापायन बांदलेलो ब्रीज. तेन्ना ब्रीज बी कांय नाशिल्ले तेन्ना. आनी तेणी तशें नॅरो ब्रीज बांदलेले. कित्याक
तेन्ना ते झाडां कापताले रानान. हेका खबर आहा ह्या आतां तूं जन्माक येवं ना तेन्ना सांगता तुका बेश्टे. पूण सर आज परत परत तुमकां तें कशें वाटलें वी आर 2 or 1 म्हणून ऑब्वियसली बिकॉज ऐक रे तू आयकना प्रॉब्लेम तोच जाता. तू 70 आसून आयकचें पडटा न्हू आयकूंक जाय. मेन म्हणजे कितें आहा की परसेप्शन केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की दोन वेगळ्या दिशेन चल्ले म्हणून. तशें ना तें. पक्ष एक आहा, आमचे मायंडसेट आनी ऑब्जेक्टीव एक आहा. तेंच तें ऑब्जेक्टीव एक आहा की पार्टी वयर सरूंक जाय. जे आमचो पॉलिटिकल हेंचे मदीं मिक्स करूं नाका. हेंचो विशय वेगळो आहा. नाल्यार तुमी पॉलिटिकल इशू तुमकां आवड आहा ते पॉलिटिकल इशू पयले ते ट्वीट करता तशें करूं नाका. करा की बाबा जे कमिटीन सांगलां ते म्हाका मान्य केलां. ते सांगले न्ही तेच करतले तुमी. सर आनीक सांगा सर संदी आमकां सर एक 39A स्क्रॅप करपाची मागणी सुरू आसा. हांगा तुमकां बोंडवल लेखाचे पूण तो संबंधीत विशय न्ही. सरकारान ऑलरेडी जे निर्णय घेता सरकार कोण सांगता म्हणून ते निर्णय घेवं शकना. आणि सरकार चलता डेमोक्रेटिकली. रस्त्यार येवन सरकार मोर्चा करूं शकना. नाल्यार 70चे 10,000 लोक हाडपाक 2 मिनटां लागतात. निवेदन दिला त्यांनी. ना निवेदन कोणी कोणाक दिला म्हाका खबर ना. आनी हांव कोणाचें नांव घेवन हांगा चर्चेक हांव बसोंक ना. निवेदन जाय ते लोक दिता. सरकार आपल्या लेजिस्लेचरच्या माध्यमांतल्यान चलता. कोणाक जर कितें करूं तें इलेक्शनाक रावन निवडून येवन विधानसभेन सरकार करून तांकां करून दी कितें करता तें. लास्टाक आमी एक जबाबदार सरकार. आनी तुमी जे सांगता न्ही मिडियाक बी हांव सांगता मिडिया बरी जागृत मिडिया आमच्या गोंयांत. सगळ्या गोश्टीचेर चुका नासता. प्रत्येक गोश्टीचेर लक्ष दिवचें पडटा आनी वेवस्थीत मन लावन ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. आयज मंत्री व्हडलो न्हू जाय ते गोश्टी मनशाक शिकचे पडटा. लायफान हांव भरपूर शिकला. म्हाजो तरी प्रवास भरपूर जाल्लो आसा. आतां 20 वर्सां जाले आमदार म्हणून. तेजे पयलीं बी हांव काम करता. पूण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की आमकां कोण कितें निवेदन आनी कित्या खातीर निवेदन दिता आनी तें कशें तें घुंवून खंय वयता तें प्रॉब्लेम काय ना. प्रत्येकाक डेमोक्रेटीक सेटअपान निवेदन जाय ते दिवं शकता. प्रश्नच ना ते प्रश्न. हांव तुका कित्याक सांगूंक जाय तें कितें निवेदनाचेर कितें आहा तें म्हाका कितें लागता निवेदन. जे कितें एसेंब्लीन आमी पास केल्लें आसा ते आमी 40 आमदार जे निवडून लोकांनी निवडून दिल्ले आसा तेंच्या माध्यमांतल्यान आमी लेजिस्लेट करता. आनी जे लेजिस्लेट जाल्ले आसा ते विधानसभेन चर्चेक येवपाक जाय. बेश्टे कोणी आयलो आनी खंय मिटींग घेतली आनी सांगलें की सरकाराक डायरेक्शन दिलें तशें जायना. कामां तशीं जावची ना. फाल्यां पळय अमेंडमेंट जर तुम्ही मूव केले जाल्यार चर्चा जातली विधानसभेत. म्हाका ह्यो गोश्टीचेर क्लॅरिटी दिवपाची कांयच गरज ना. आनी म्हाका म्हाजें काम करपाक जाय. आनी म्हाका काम करपाक जाय म्हणून आमी लेजिस्लेट करता. लेजिस्लेट केल्या नंतर आमकां वेगळ्या तरेन फुडें वचपाक जाय. सगळे गोश्टी लक्षांत घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी कितें आहा सगळ्या गोश्टी सेन्सेशनलायज करून अर्थ ना. आतां म्हाका 10 गोश्टी सांगता. आतां ते म्हाका मेळ्ळे. तांकां खंय खबर आशिल्लें की विश्वजीत राणे आयकतलो ताबडतोब म्हणून आशिल्लें. तुमकां दिसलें की हांव येतलो आनी सांगतलो म्हणून 200 मिटर हांव हें करतलो वेटलँड ना न्ही. तशें आसता. लायफान मनशांनी आयकपाची गरज आहा. आनी हांव आयकता न्ही. तो म्हाका बरो इतल्या वर्सां वळखता ताका विचार. विश्वजीत राणे पयलीं कशें आसलो आनी आतां विश्वजीत राणे कसो बरो शांत आहा. भरपूर शांत आहा. थँक्यू. येस थँक्यू. आयज आमी TCP मिनिस्टराक मेळोंक येयलेले आनी TCP मिनिस्टराक आमचे जे डिमांड्स घाल्लेले गव्हर्मेंटा कडेन तेजो एक डिमांड आसलो आनी ताका थँक्यू म्हणूंक येयले कित्याक तेजो एक डिमांड ताणें एबेन्सान ऑर्डर काडून स्टे दवरलेली. सो टुडे वी केम हियर टू टेल हिम दॅट कालूच कोण थिंगा एक बोरवेल मारतालो. सो देर वॉज अ इशू. सो ताका आमी आमच्या एक सरपंचान अपॉयंटमेंट घेवन आमकां हेणें हाडलें हिंगा. आमकां खूब खोशी आहा की आयज ताणें TCP मिनिस्टर तुमच्या उजरात सांगलां की आतां तो 18 मिटींगेन घालून तो 200 मिटर्स जो आहा हायकोर्टान आहलो तो आमकां सीज करून दवरतलो टील द वेटलँड ऑथॉरिटी तेंचें डिसिजन येवन आपासून जालें. सो हो आमकां मेजर रिलीफ आहा. आनी म्हाका खात्री आहा जे तुमच्या मुखार तेणें म्हटलां ही वील शुअरली डू इट ऑन द 18th. ओके बोर्ड मिटिंगेन घालता म्हणून बोर्ड मिटिंगेन घालून तो करता सांगला. सो जाला कितें दॅट आय मस्ट हॅव टोल्ड यू ऑल ऑल्सो आदी पासून म्हटलें आसतलें की हायकोर्टान एक आमचो मॅटर डिस्पोज केलो आनी तो डिस्पोज करून आमकां एक हें दिलें रिलीफ दिलें की दॅट वी हॅव टू गो टू द अप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी दॅट इज द वेटलँड ऑथॉरिटी. आतां वेटलँड ऑथॉरिटीन आतां ऑगस्टान ते डिरेक्शन आमचे
हायकोर्टाचे हें जालें सो इमिजिएटली विदीन 2 weeks आमी ते रिप्रेझेंटेशन केलें टू द वेटलँड अथॉरिटी टू रिकन्सिडर अँड रिनोटिफाय अँड द बाउंड्रीज जे पळय बाउंड्रीज पळय मार्क केलेले आसा ते रॉंग आसा ते करेक्शन करचें म्हणून बिकॉज जे पळय तांणी ते पळय हे पळय सर्वे घेतल्या ती सर्वे सारकी सकलसाण घेतल्या आनी ती एक्चुली इट शूड हॅव बीन फ्रॉम द हायस्ट वॉटर टेबल लेवल सो ते आमी करेक्शन करूंक मागलां पूण आतां कितें जालां 5 म्हयने जाले आतां कांयच डिसिजन घेवंक ना वेटलँड बोर्डान डिसिजन अजून पासून घेवंक ना तर आमकां अशें चिंतून आयलें की बाबा आमी आतां सगळे आतां कोण पळय बिल्डर पळय बांदता तितले सगळे बिल्डरा कडेन आमी झगडोंक जाय ते सारकें न्हू तर दॅट इज द रिजन वाय वी वॉन्टेड वन प्लॅटफॉर्म वन क्लियर प्लॅटफॉर्म सो since the board, the wetland board is yet to decide on whatever this thing is required, we decided to meet the TCP minister and ask him to request him that till the wetland authority decides, you don't give any permissions for constructions within the 200 meters, 200 meter this thing area, and he has agreed, and he has also agreed that he is going to take a decision at the TCP board. And accordingly communicate the matter to us. So we found this quite reasonable and okay. So let us wait. तुमच्या पंचायतीन तुम्ही 11th मीटिंग घेतली आणि 12th बोर हेजे लायसन्स घेतले. That is what I heard, that on 11th they had a body meeting, and on 12th, the very next day, he has signed, the secretary has signed NOC for this thing. But let me also tell you that they have to take NOC from the TCB, which he has not taken. I was worried, like, I immediately called Marat and I told him, Baba, if your TCB minister is saying that he has given 150 clarity, then how come within 150 meters the borewell has been built? So that's the reason why we also got upset, and we requested Mariano, ex-sarpanch, to take the matter to the TCP minister and get clarification. Is your panchayat not with the Safe Bondwal committee? Yes, they are not there. I met the secretary in the morning today. I took the secretary to the borewell place. I showed him that, and he was surprised. He was unknowing that it is so near. But I told him the borewell जी मागता तो वॉर्ड सरपंचाचो आनी सरपंचाकूय खबर ना म्हणजे सरपंचाक बॅगां मेवल्या आसतली तो बॅगां मेवल्या ती बॅगां आतां तुमी हूंय दवरल्या ती चारूंक वता. थँक्यू.